Une autre application sur la continuité d'une fonction. Donc l'application اللي باش نشوفوها تويكا في الفيديو هذايا في اللوسون هذايا باش تكون فيها la continuité sur un intervalle, la continuité à droite en un point, la continuité à gauche en un point et la continuité en un point en général. L'énoncé de l'application. Donc, soit f, la fonction définie sur moins 3 fermé plus l'infini. Donc, la fonction f, elle est définie uniquement sur moins 3 fermé plus l'infini. Donc, donc, la fonction, الفرق بين الفونكسيون هذه و les fonctions اللي شفناهم من قبل هو انه الفونكسيون هذه متكونه من 3 intervalles, من 3 fonctions. Donc, c'est une fonction par 3 intervalles. OK? Donc, فيها معناتها 3 sous-fonctions. La première sous-fonction, c'est une fonction irrationnelle. Donc, f de x égale à racine carrée de 3 plus x moins racine carrée de 3 sur x. Elle est définie si x est compris entre moins 3 et strictement inférieur à 0. Donc, x supérieur ou égal à moins 3 ou inférieur strictement à 0. On va traduire ces inégalités en des intervalles كالعادة. La deuxième sous-fonction f de x égale à x moins x cosinus x sur x carré. Donc, c'est une fonction trigonométrique. Elle est définie si x supérieur strictement à 0 est inférieur ou égal à 5. Et la troisième sous-fonction, f de x égale à x carré moins 25 sur x moins 5, c'est une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme. Elle est définie si x supérieur strictement à 5. Donc, à part هذايا زدنا f de 0. علاش زدنا f de 0 تبع الفونكسيون؟ خاطر لهنا 0 اوفير في الفونكسيون الاولى ولا في الانيغاليتي الاولى وفي الانيغاليتي الثانيه زاد 0 اوفير. اوكي strictement. دونك ما نجمش نحسب f de 0 لا بالفونكسيون الاولى ولا بالفونكسيون الثانيه. على ذاك عطاني الدوني نتاع f de 0. باغ كونطخ كي نحب نحسب مثلا f de 5 دونك نجم نخدمها f de 5 بالطبيعه مش في الثالثه خاطر في الثالثه x اكبر strictement من 5. Donc, nous allons faire f de 5 à partir de la deuxième fonction. La deuxième fonction est définie sur 0 ouvert, 5 fermé. Donc, on dit inférieur ou égal à 5. Donc, les mêmes questions que l'application les étudier la continuité de f sur chacun des intervalles. Moins 3, 0, 0, 5 et 5 ouvert plus l'infini. On va dire que là, في الكونتينيتي عندي 2 points مشتركين. Donc, عندي 0 وعندي 5. OK? Donc, باش نحكي وباش نشوف si f est continu en 5 et si f est continu en 0. Finalement, la conclusion باش نخدموها, on va déterminer le domaine ou l'ensemble de continuité de f. Correction, نتعداو الفيسع تويكا للcorrection. Donc, هذه الفونكسيون بتاعنا. La première question, étudier la continuité de f sur chacun des 3 ces intervalles. Donc, أول حاجة كالعادة باش نعملوها, on va traduire chaque inégalité par un intervalle. Donc, نبداو بالinégalité الأولى. Donc, x supérieur ou égal à moins 3, inférieur strictement à 0. Donc, هذا يتمثل l'intervalle moins 3 0, fermé في moins 3 خاطر فما ou égal, ouvert في 0 خاطر strictement. La deuxième inégalité, x supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 5. Donc l'intervalle là, je suis 0,5. Ouvert في 0 خاطر strictement et fermé في 5 خاطر في 5 ou égal. La troisième inéquation, x supérieur strictement à 5. معناتها العدد اللي أكبر من 5. Donc من 5 بطبيعة ouvert خاطر strictement لل plus l'infini. Donc chaque intervalle correspond à une fonction. Donc باش نبدأ بالintervalle الأول. Donc, je vais justifier la continuité de f sur l'intervalle moins 3 fermé 0. Donc, la fonction correspondante, c'est racine carrée de 3 plus x moins racine carrée de 3 sur x. ولهنا باش نخدمها خطوة بخطوة, étape par étape. باش نعمل rédaction خطوة بخطوة. Donc, باش نبدأ بالracine carrée de 3 plus x. Donc, si f continue sur i, si f supérieur ou égal à 0 sur i, alors racine carrée de f est continue sur i. Donc, la fonction qui est تحت le racine carrée 3 plus x, ou elle a x associé 3 plus x. C'est une fonction polynôme et elle est continue sur R. Donc, bien sûr, là, nous avons l'intervalle moins 3 fermé, 0 ouvert. Donc, continue sur R, l'intervalle il est
inclus dans R. Donc, en particulier, elle est continue sur moins 3, 0. Donc, وقتاش توا الرacine carrée de 3 plus x est continue. Donc, فما une condition, لازم اللي في وسط الفالور في وسط الرacine carrée يكون supérieur ou égal à 0. Donc, il faut لهنا que 3 plus x soit supérieur ou égal à 0. Donc, نهزوا le 3 للشيرة الثانية نتاع l'inéquation باش تولي moins 3. Donc, باش نلقى x supérieur ou égal à moins 3. Donc, x supérieur ou égal à moins 3, donc c'est l'intervalle moins 3 fermé plus l'infini. Donc, la fonction x associée racine carrée de 3 plus x, la fonction l'oula, est continue sur moins 3 fermé plus l'infini. Ou l'intervalle il est inclus dans le moins 3 fermé plus l'infini. Ok? Donc, en particulier, x associé racine carrée de 3 plus x est continue sur moins 3 fermé 0 ouvert. Ben, حكينا توا على هذه برك نشوف توا راسين كاري دو 3 دونك راسين كاري دو 3 هي فونكسيون كونستانت اش معناتها فونكسيون كونستانت معناتها بولينوم دو دوغري 0 بولينوم دو دوغري 0 هي فونكسيون كونستانت خاطر راسين كاري دو 3 هي راسين كاري دو 3 فوا x puissance 0 نعرفوا x puissance 0 égale à 1. Ok? Donc, x associé racine carrée de 3, il y a polynôme, elle la fonction constante kif. Donc, elle est continue sur R. Donc, propriété, la propriété, une fonction polynôme est continue sur tout R. Donc, elle est continue sur tout R, en particulier, elle est continue l'intervalle qui correspond à la fonction T. اللي هو moins 3 0 لهنا في الفونكسيون الاولى. دونك الفونكسيون racine carrée de 3 elle est continue sur R et l'intervalle moins 3 0 il est inclus dans R. Donc en particulier x associé racine carrée de 3 est continue sur moins 3 fermé 0 ouvert. Donc tawika si je m'intéresse le numérateur donc numérateur هو عبارة نتاع somme نتاع deux fonctions. La racine carrée de 3 plus x ou la racine carrée de 3. كل واحدة continue sur moins 3 fermé 0 ouvert. Donc, donc c'est la somme numérateur ou la somme de deux fonctions continues sur moins 3 fermé 0. Donc, racine carrée de 3 plus x moins racine carrée de 3 est continue sur moins 3 fermé 0. Donc, la somme de deux fonctions continues sur i est une fonction continue sur i. Une propriété. نمشي توا للدينوميناتور للمقام اللي هو x. Donc x هي polynôme de degré 1 ou polynôme il est continu sur R. En particulier sur moins 3 fermé 0. Ben تويكا باش نخدم الفونكسيون الكل مع بعضها فما une condition لازم الدينوميناتور يكون différent de 0. Si f est continu sur i, si g est continu sur i, si g est différent de 0 sur i, alors f sur g est continu sur i. Donc, لازم المقام يكون différent de 0. Donc, toute la fonction هذيا est continue si dénominateur يكون différent de 0. x différent de 0 ou déjà 0 منحي من l'intervalle moins 3 0. 0 منحي بطبيعته. Ok? Donc, la fonction l'ولانية بالكل f de x sur l'intervalle moins 3 fermé 0 ouvert est continue sur moins 3 fermé 0 ouvert. Voilà. Rédaction. Continuité sur un intervalle لازمك تعمل rédaction وتخدم étape par étape كيما عملت لهنا. باش نتعدى تويكا للانترفال الثاني sur 0 ouvert 5 fermé. لهنا je m'intéresse للfonction x moins x cos x sur x puissance 2. كيف باش نبدا بالنوميراتور من بعد الدينوميناتور ومن بعديك نشوف الفونكسيون كامله الكونديسيون. اوكي باش نبدا بالنوميراتور. النوميراتور لهنا هو السوم نتاع دو فونكسيون الاولى اكس والثانيه اكس فوا كوس اكس و اكس فوا كوس اكس وحدها هي برودوي نتاع دو فونكسيون اكس الاولى والثانيه كوس اكس اكس فوا كوس اكس. دونك لا فونكسيون اكس اسوسي اكس بولينوم donc elle est continue sur R. La fonction cosinus x, نعرفوها continue sur R. Donc x associe x fois cos x هو le produit de deux fonctions continues sur R. Donc elle est continue sur R. واضح؟ Bien sûr, en particulier sur 0 ouvert 5 نكتبها توا ولا نخليها لمبعد. به قلنا زاد x هذيا x هذيا elle est continue sur R. déjà كتبناها من الأول. Donc numérateur x moins x cosinus x هي la somme de deux fonctions continues sur R.
Donc, x associe x moins x cos x est continu sur R. Donc, il est continu sur R, ou on a l'intervalle 0 ouvert 5, fermé. Donc, 0 ouvert 5 fermé, il est inclus dans R. Donc, bima anna la fonction numérateur est continue sur R, en particulier, elle est continue sur l'intervalle 0 ouvert 5 fermé. نمشي تويك للدينوميناتور x associe x puissance 2 اللي هو fonction polynôme ou fonction polynôme elle est continue sur R et en particulier z sur 0 ouvert 5 fermé. Donc تويك هذه quotient تاع دو فونكسيون واضح؟ Donc باش تكون الكوسيون فونكسيون كونتينيو لازم النوميراتور continue sur i, dénominateur continue sur i avec une condition que le dénominateur يكون différent de 0. Donc الفونكسيون كلها باش تكون continue لازم x au carré تكون différent de 0. Donc x carré différent de 0 هذايا implique x différent de 0. Donc ou déjà 0 منحي من الدومين de continuité. Ok? Donc, donc la fonction الثانية f de x égale à x moins x cos x sur x carré, elle est continue, elle est bien continue sur l'intervalle 0 ouvert 5 fermé. واضح؟ هذه كيفاش تصير الريداكسيون خطوة بخطوة. نتعداو توا للتروازيام intervalle, la continuité de f sur 5 ouvert plus l'infini. Donc, là, باش نخدم بالفونكسيون rationnelle x carré moins 25 sur x moins 5. Exactement كيما عملنا في الثاني وفي الأولى. هي quotient تاع دو فونكسيون. Donc, le numérateur x carré moins 25 هو fonction polynôme. Il est continu sur R. Et en particulier sur 5 ouvert plus l'infini, car 5 ouvert plus l'infini est inclus dans R. Dénominateur x associe x moins 5, kif, polynôme de degré 1, il est continu sur R. Et en particulier, il est continu sur 5 ouvert plus l'infini. Donc, le quotient qui est continu, les enfants ont une condition. Les dénominateur x moins 5 est différent de 0. Donc, x moins 5 est différent de 0. Ceci implique que x est différent de 5. Or, quel عادة 5 منحي من الدومين de continuité, منحي من l'intervalle هذا. Ok? Donc, le domaine de continuité de la dernière fonction f de x égale à x carré moins 25 sur x moins 5 est continu sur l'intervalle 5 ouvert plus l'infini. Voilà, donc on a justifié que chaque fonction est continue sur le domaine اللي مقابلها. Deuxième question. La continuité à droite et la continuité à gauche fait les points d'intersection, 0 et 5. باش نبدا بال 5. F est-elle continue en 5? باش نشوف oui ou non. Donc نذكركم بالفورمول لهنا بالطبيعه 5 مقسمه لدو بارتي، عندي 5 بلس و 5 موان، عندي droite و gauche خاطر 5 موجوده في دو انترفال. Donc donc هذه ديجا الفورمول f continue en a ديما نذكر بها ما يسالش باش تشدوها في مخاخكم وقت اللي f تكون continue à droite et continue à gauche، والا وقت اللي limite lorsque x tend vers a plus de f de x égale à la limite lorsque x tend vers a moins de f de x égale à f de a. Donc ça y est déjà استانستوا بها الفورمول de continuité كي نستعمل droite و gauche en a. Donc انا هي droite من 5 تاع 5 وانا هي gauche en 5. Donc لهنا عندي 5 plus l'infini معناتها من بعد 5 donc c'est 5 plus ولهنا من 0 ل 5 ما فوتش 5 donc موجود قبل 5 donc 5 موان. باهي قبلها باش نحسب f de a والa بالطبيعه هي 5 لهنا. Donc f continue en 5 معناتها limite في 5 plus égale limite في 5 moins de f égale à f de 5. Donc f de 5 نشوف 5 فينا intervalle appartient هذا ولا هذا. Donc 5 وين fermé فينا intervalle fermé في الانترفال الثاني. Donc, je vais f de 5, je vais la fonction f. Donc, f de 5, je remplace x par 5 pour la fonction f. Je vais 5 moins 5 fois cos 5 sur 5 puissance 2. Bien sûr, on a cos 5, je vais faire donc je vais faire juste là, 5 puissance 2, 25. On a même 5 en facteur le four, on a une simplification par 5. Ok, donc là, on a 5 en facteur. Je vais 1 moins cosinus 5 sur 5 fois 5. Simplification par 5. Je vais 1 moins cosinus 5 sur 5. باه مش مشكل كوسينوس 5 ما كومش مستسين به دونك تقعد هكاك به دونك قلنا هذه 5 بلس لهنا ولهنا 5 موان دونك باش نشوف لا كونتينيتي ا دروات اون 5 دونك هذه قلنا 5 موان
ولهنا عندي 5 بلس. دونك باش نبدا بالكونتينيتي à gauche en 5. دونك باش نحسب la limite de f de x lorsque x tend vers 5 mois ou bien sûr 5 mois موجوده في الانترفال الثاني. دونك باش نخدم بالفونكسيون الثانيه. دونك est égal à la limite lorsque x tend vers 5 mois de x moins x cosinus x sur x puissance 2 واضح est égal à f de 5. déjà كي باش نعوض ال x ب 5 باش نلقاها directement égal à f de 5. دونك نعوض ال x ب 5 نفس الكالكول هذاي نخرج 5 en facteur simplification الفوق واللوطه par 5 باش تقعد لي 1 moins cosinus 5 sur 5 est égal à f de 5. donc f est continu à droite ولا à gauche pardon خاطر خدمت في 5 mois ديت بالغوش مش مشكل تبدا بالدروات ولا بالغوش سي كيف كيف. donc f est continu à gauche en 5. نشوف توا si f est continu à droite en 5. donc باش نحسب la limite de f de x lorsque x tend vers 5 plus 5 plus في الانترفال الاخراني. donc باش نخدم بالفونكسيون الثالثه. donc je remplace f de x par x carré moins 25 sur x moins 5. donc لهنا كي باش نعوض ال x ب 5 باش نلقى 5 au carré 25 25 moins 25 0 sur 5 moins 5 0. ok 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. باش نحي لانديتيرميناسيون باش نرجعوا ديما للي تكنيك اللي خدمناهم في اول الليميت كيفاش كل مره بور شاك تيب دو فونكسيون نحي لانديتيرميناسيون نحي لا فورم انديتيرميني. دونك لهنا دونك نعاود نكتبها. دونك لهنا سي اون فونكسيون راسيونيل عندي باش نحسب لا ليميت دون فونكسيون راسيونيل lorsque x tend vers un réel fini a. دونك لا ميثود باش نحي لانديتيرميناسيون هي اني نعمل فاكتوريزاسيون ان امكن بالطبيعه سي سي بوسيبل تاع النوميراتور وتاع الدينوميناتور ومن بعديكا ديريكتومون باش نلقى اوتوماتيكمون اون سامبليفيكاسيون. دونك لهنا لا فاكتوريزاسيون اي اسي سامبل خاطر لهنا في النوميراتور عندي x كاري موان 25 وال 25 هي 5 بويسونس 2. دونك عندي لهنا a au carré moins b au carré عندي اكسبرسيون مكتوبه sous la forme a au carré moins b au carré. دونك الفاكتوريزاسيون دو a au carré moins b au carré نعرفوها الناس الكل سي ان برودوي روماركابل est égal à a moins b fois a plus b. بون برشا حاجات قاعده تتعاود ريتو. دونك بالوقت يتشدوا كل شيء. دونك ال 25 قلنا هي 5 puissance 2. دونك x au carré moins 5 au carré. Donc si j'applique cette propriété, cette formule du produit remarquable pour a égale à x et pour b égale à 5, باش نلقى x moins 5 fois x plus 5. Donc est égal à la limite en 5 plus de x moins 5 fois x plus 5. Bien sûr le dénominateur mais في حتى factorisation x moins 5 يقعد هكاك. Donc, عملت فاكتوريزاسيون تاع النوميراتور كيما قلنا اوتوماتيكمون باش نلقى اون سامبليفيكاسيون لهنا باغ اكس موان 5. دونك نفسر اكس موان 5 الفوق اكس موان 5 اللوطه باش تقعد لي اونيكمون اكس بلس 5. دونك ايت ايغال على ليميت في 5 بلس دو اكس بلس 5 تنحت الفورم انديتيرميني توي كنعاوض الاكس ب 5. دونك ايت ايغال 5 بلس 5 ايغال 10 بالطبيعه لهنا 10 il est différente de f de 5. Donc f est discontinu ou elle n'est pas continue à droite. Bon, سامحوني لهنا بالله يصلحوها à droite مش à gauche à droite en 5. تو ان شاء الله في البي دي اف تلقاهم صالحه. اوكي دونك faute de frappe à droite en 5 خاطر خدمت في 5 plus. Donc لهنا f est-elle continue en 5. Donc f elle est continue à gauche en 5. Elle est discontinue à gauche, elle est continue voilà à gauche en 5. Elle est discontinue à droite en 5. Donc f n'est pas continue en 5. Question 3, même chose. Donc نفس الخدمة identique. On va justifier, on va vérifier si f est continue en 0 ou non. Donc 0 موجود لهنا ولهنا. لهنا عندي 0 0 0 0 0 0. Bien sûr لهنا عندي faute. اوكي دونك هذه 0 موان وهذه 0 بلس كيف كيف تو نصلحها في البي دي اف باردون دي فوت دو فراب ساعات تصير خاطر نبدا نزرب وكل شيء. دونك لهنا 0 موان ولهنا 0 بلس خاطر لهنا من الزيرو وانت ماشي للسان دونك بعد الزيرو دونك 0 بلس ولهنا موان 3 0 ما فوتش الزيرو قبل الزيرو موجود دونك 0 موان. دونك فما باش تصير فما كيلكو فوت في الكالكول نصلحها لكم في البي دي اف. دونك البي دي اف باش تلقوه تحت الفيديو هذايا باش تلقاو لي ريزولتا صحاح. اوكي لهنا باش نصلح اوغالمون. دونك هذه ديجا الفورمول نتاع الكونتينيتي اون ان بوين ا كي نتعدى بالبارتي دروات والبارتي غوش نتاع البوين تاع الريال. Donc f est continu en 0 وقت اللي ليميت في 0 بلس ايغال ليميت في 0 موان ايغال f de 0. Donc باش نحسب f de 0
وما عندي ما نحسب اف دو 0 خاطر مدها لي اف دو 0 ايكال 0 كيما عطيتها الغومارك من الاول ما نجمش نحسب اف دو 0 من هنا ومن هنا خاطر لي دو انترفال سون اوفير اون 0 على ذاك مد لي ليماج دو 0 دونك اف دو 0 ايكال 0 ديريكتومون دوني دونك باش نمشي للليميت لورسكو اكس تون فيغ 0 موان اكيد هنا خدمت بالفونكسيون الثانيه نورمالمون خاطر فما فوت ديجا قلنا هذه 0 بلس وهذه 0 موان راح نشوف فوالا دونك لهنا فما اون فوت دونك لهنا نورمالمون 0 بلس تو نصلحها في البي دي اف قلت لكم او باردون ديزولي اون اوتر فوا دونك لهنا 0 بلس 0 بلس في 0 بلس الفونكسيون الثانيه اوكي بون نطرح نعوض الاكس بالزيرو باش نلقى 0 موان 0 فوا 1 كوسينوس 0 ايكال 1 دونك 0 موان 0 0 sur 0 au carré sur 0 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Donc, لازمنا نعرفوا les formules trigonométriques. Plutôt, les limites en 0 des formules trigonométriques. Donc, فما 4 formules. لهنا. Donc, هذايا. Donc, ديما في 0 بلس. Donc, لهنا نعرفوا انه فما formule في 0 de 1 moins cos x sur x وفما واحدة أخرى 1 moins cos x sur x puissance 2. Déjà, كي نخرج x en facteur باش نلقى 1 moins cos x sur x puissance 2. اوكي دونك نخرج x en facteur باش تقعد لي 1 moins cos x sur x puissance 2 نعمل simplification الفوق اللوطه باغ x باش تقعد لي 1 moins cos x sur x 1 moins cos x sur x في 0 par définition égale à 0 c'est une propriété formule de cours شفناها في الليميت اوكي des fonctions trigonométriques en 0 donc f est-elle continue à droite en 0 oui خاطر la limite de f de x fait 0 plus égale à f de 0, donc f est continu, bien sûr غالطة à droite en 0. نشوفوا la continuité تاويكا à gauche. بالطبيعة باش تعرفوا كل شيء مقلوب كالعادة خاطر صارت فوت دو فراب دونك مشيت على الكل. دونك في 0 موان في 0 موان باش نخدموا الفونكسيون الأولى. ما تدخلوش بعضكم، عاودوا شوفوا البي دي اف جوست صارت فوت بين البلوس 0 بلوس و 0 موان. دونك باش نخدم بالفونكسيون الأولى. Ben, si je remplace x par 0, je n'ai racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 sur 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Je n'ai une forme indéterminée. Je n'ai le type de cette fonction. C'est une fonction irrationnelle. Je n'ai la technique. Je n'ai une forme indéterminée qui te donne une fonction irrationnelle. Technique, on a, c'est un numérateur ou dénominateur fait le conjugué ou une forme de racine carrée. Donc, le conjugué نتاع racine carrée de 3 plus x moins racine carrée de 3 باش نعوض السيني موان هذايا بسيني بلس. دونك باش نضرب النيميراتور والدينوميناتور في الكونجوغي نتاع النيميراتور معناتها في الراسين كاري دو 3 plus x plus racine carrée de 3. واضح؟ هذه ضربت وقسمت. عددت في الكونجوغي نتاعو حاجات شفناها توا برشا مرات سي بون نورمالمون. عددت في الكونجوغي نتاعو اكسبرسيون في الكونجوغي نتاعها. Donc, ديما مكتوبة sous la forme a moins b fois a plus b. ال a لهنا هي racine carrée de 3 plus x وال b هي racine carrée de 3. هايك a moins b fois a plus b اللي هي a au carré moins b au carré. Donc, racine carrée de 3 plus x le tout au carré moins racine carrée de 3 le tout au carré sur le dénominateur وديما نقول هاد الدينوميناتور ما يتنشرش خاطر باش نلوج من بعديك بعد ما نضرب بعد ما نضرب ونقسم في الكونجوغي من بعديك لازم نلقى اون سامبليفيكاسيون سي اوتوماتيك فهمنا بالطبيعه كلمه ليميت ديما نخليها دونك racine carrée de 3 plus x au carré donc الرacine يفسخ البويسونس 2 باش تقعد 3 plus x و racine carrée de 3 au carré هي 3 sur le dénominateur. Donc, simplification par 3, je te dis x. Voilà. Avec simplification. X ou x. Donc, je te dis la limite lorsque x tend vers 0 moins. De 1 sur racine carrée de 3 plus x plus racine carrée de 3. Ou équipe جدا تنحت la forme indéterminée. L'indétermination تارت. Ok? كان تعاود تلقى forme indéterminée أعرف إنك عندك faute في الكالكول. Donc, je remplace x tawika par 0. Je vais racine carrée 1 sur racine carrée de 3 plus 0 plus racine carrée de 3. Maintenant, 1 sur racine carrée de 3 plus racine carrée de 3. Il y a 1 sur. Donc, جذر 3 مع جذر 3 هو 2 جذر 3. Donc, 1 sur 2 racine carrée de 3. Ou bien sûr, l'adad هذايا il est différent de f de 0. Donc, f n'est pas continu. كي نصلح الغلطة à gauche en 0. باهي
B. Donc, le F n'est pas contenu en 5. Le F n'est pas contenu en 0. Bien sûr, la limite f 0 plus est différent de la limite en 0 moins, donc f n'est pas continu en 0. On a la question déterminer alors le domaine de continuité de f. Donc, le f n'est continu en 5, mais continu en 0 et continu fait les trois intervalles. Donc, je vais conclure que la première sous-fonction, elle est continue sur moins 3 fermé 0 ouvert. في الكستيون 1 زاد لقينا اللي la deuxième fonction x moins x cos x sur x carré est continue sur 0 ouvert 5 fermé ولقينا انه cette fonction rationnelle x carré moins 25 x associé x carré moins 25 sur x moins 5 est continue sur 5 ouvert plus l'infini. En plus لقينا f ni continue en 0 ni continue en 5. Discontinu en 0 et discontinu en 5. Donc 0 et 5 باش يتنحاو complètement من domaine de continuité. Donc لهنا عندي moins 3 0 زدناها 0 5 union 0 5 معناتها يعطينا moins 3 5. هكا ولا باردون لهنا كيف une autre faute باردون بالله باردون نحاول نثبت نولي اكثر خاطر الريداكسيون معناتها خاطر كي نتابو كل شيء برشا وقت وكل شيء تراو لي فيديو بلوزيغ فيديو بور شاك شابيتر وديما نزيد وديما نقص وديما نصلحوا. دونك سبحان الله باش نحاول ان شاء الله في لي فيديو جايين انه ما تصيروش دي فوت دو فراب. دونك لهنا الفونكسيون الاخرى الي كونتينيو سور 5 اوفير بلس لانفيني مش 0 5. Ok, donc la réunion بتاعهم ثلاثة يعطونا moins 3 plus l'infini اما نحي منهم الزيرو ونحي منهم السانك خاطر في الزيرو والسانك la fonction est discontinue. Ok, donc je نلقى moins 3 donc f est continu sur moins 3 plus l'infini privé des deux réels ولا des deux points 0 et 5. Voilà, ديما حاولوا كالعادة انكم تعاودوا تخدموا الكور نتاعكم اللي ديجا موجودين سو فورم فيديو سو فورم بي دي اف. تحت كل فيديو تلقى البي دي اف نتاع الفيديو كيما هو وسورتو لي زابليكاسيون تعاودوا تخدموهم وحدكم. اوكي من بعد كي تكملوا الكور نتاع الكونتينيتي تلقاو لي زيكزارسيس سو فورم دي فيديو وتلقاو دي سيري ديكزارسيس كيف تحاولوا تخدموهم وحدكم. ما فهمتوش المره الاولى عاودوا المره الثانيه اكسيتيرا.